जय गुरुजी। अथ श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहिता अथ षट्त्रिंशोऽध्यायः। ब्रह्म उवाच इन्द्रोऽपि प्रहसन् विष्णुमात्मवादरतं तदा वज्रपाणिसुरे साध्वं योद्धृकामोऽभवत्तदा तदेन्द्रो गजमारूढो बस्तारूढो नलस्तथा यमो महिषमारूढो निवृत्तिः प्रेतमेव च पाशी च मकरारूढो मृगारूढ सदा गति कुबेरपुष्पकारूढ सन्नद्धो भूततन्त्रिय तथान्ये सूरसङ्घश्च यक्षचारणगुह्यका आरुह्य वाहनान्येव स्वानि स्वानि प्रतापिन तेषामुदोगमालोक्य दक्षश्वाश्रुमुखस्तदा तदन्तिकं समागत्य सकलत्रोऽभ्यभाषत। दक्ष उवाच युष्मद्वलेनैव मया यज्ञः प्रारम्भितो महान् सत्कर्मसिद्धये यूयं प्रमाणा स्युर्महाप्रभा। ब्रह्म उवाच तच्छ्रुत्वा दक्षवचनं सर्वे देवा वसावसा निर्ययुस्त्वरितं तत्र युद्धं कर्तुं समुद्यता। अथ देवगणा सर्वे युयुधुस्ते बलान्विता शक्रादयो लोकपाला मोहिता शिवमायया देवानां च गणानां च तदासीत् समरो महान् तीक्ष्णतोमरनारार्चै युयुधुस्ते बलान्विता नेदुशङ्खाश्च भैर्यश्च तस्मिन् रणमहोत्सवे महादुन्दुभयो नेदुपटहा डिण्डिमादय तेन शब्देन महता श्लाघ्यमानास्तदासुरा लोकपालैश्च सहिता जघ्नुस्ताशिवकिङ्करान् इन्द्रादैर्लोकपालैश्च गणा शम्भो परान्मुखा कृताश्च मुनिशार्दूल भृगोर्मन्त्रबलेन च उच्चाटनं कृतं तेषां भृगुणा यज्वना तदा यजनार्थं च देवानां तुष्टयर्थं दीक्षितस्य च पराजितान् स्वकान् दृष्ट्वा वीरभद्रो रुषान्विता भूतप्रेतपिशाचाश्च कृत्वा तानेव पृष्ठत वृषभस्थानपुरस्कृत्य स्वयं चैव महाबल महात्रिशूलमादाय पातयामास निर्झरान् देवान् यक्षान् साध्य गणान् गृह्यकान् चारणानपि शूलदातैश्च तैः सर्वे गणा वेगात् प्रजद्विने केचिदद्विधा कृता खङ्गैर्मुद्रश्वै विपोथिता अन्ये शस्त्रैरपि सूरा गणैर्भिन्नास्तदाभवन् एवं पराजिता सर्वे पलायनपरायणा परस्परं परित्यज्य गता देवास्त्रिविष्ठपम् केवलं लोकपालास्ते शक्रादास्तस्थुरुस्तुका सङ्ग्रामे दारुणे तस्मिन् धृत्वा धैर्यमहाबला सर्वे मिलित्वा शक्राद्या देवास्तत्र रणाजिरे बृहस्पतिं च प्रपुच्छिर्विनयावनतास्तदा लोकपाला ऊचु गुरो बृहस्पते तात महाप्राज्ञ दयानिधे शीघ्रं वद पृच्छतो कुतोऽस्माकं जयो भवेत्। ब्रह्म उवाच इत्याकर्ण्यवचस्तेषां स्मृत्वा शम्भुः प्रयत्नवान् बृहस्पतिरुवाचेदं महेन्द्रं ज्ञानदुर्बलं बृहस्पतिरुवाच यदुक्तं विष्णुना पूर्वं तत्सर्वं जातमद्यवे तदैव विवृणोमीन्द्र सावधानतया शृणु अस्ति यश्चेश्वरः कञ्चित् फलद सर्वकर्मणां कर्तारं भजते सोऽपि
न स्वकर्तु प्रभुर्हि स न मन्त्रोषधय सर्वे नाभिचारा न लौकिका न कर्माणि न देवाश्च न मीमांसाद्रयं तदा अन्यान्यपि च शास्त्राणि नानावेदयुतानि च ज्ञातुं नेषां सम्भवन्ति वदन्त्येवं पुरातना न स्वज्ञेयो महेशान् सर्ववेदायुतेन स भक्तैरनन्यशरणैर्नान्यथेति महाश्रुति शान्त्या च परया दृष्ट्या सर्वथा निर्विकारया तदनुग्रहतो नूनं ज्ञातव्यो हि सदाशिव परन्तु सर्वदिश्यामि कार्याकार्यविवक्षितो सिद्ध्वयंशं च सुरेशान् तं शृणु त्वं हिताय वै त्वमिन्द्रबालिशो भूत्वा लोकपालैः सहाद्यवे आतगो दक्षयज्ञं हि किं करिष्यसि विक्रमम् इते रुद्रसहयाश्च गणा परमकोपना आगता यज्ञविर्धार्थं तं करिष्यन्त्यसंशय सर्वथा न ह्युपायोऽत्र केषाच्चिदपि तत्त्वत यज्ञविघ्नविनाशार्थं सत्यं सत्यं ब्रवीम्यहं ब्रह्म उवाच एवं बृहस्पतेर्वाक्यं श्रुत्वा ते हि दिवौकस चिन्तामापेदिरे सर्वे लोकपाला सवासवा ततो ब्रह्मवीर्भद्रो महावीरगणैर्वृतम् इन्द्रादिलोकपालास्तान् स्मृत्वा मनसि शङ्करं वीरभद्र उवाच सर्वे यूयं बालिशत्वात् दवदानार्थमागत अवदानं प्रयच्छामि अगच्छत ममान्तिकम् हे शक्र हे शुचे भानो हे शशीन हे दानिप हे शशीन हे धनाधिप हे पाशपाणे हे वायो निवृत्तेयमशोष हे सुरासुरसंक्षा हिते यूयं विचक्षणा अवदानि दास्यामि आतृप्त्यादासतां वरान् ब्रह्म उवाच एवमुक्त्वा शीतैर्बाणैर्जधनाथ रुषान्वित निखिलांस्तान् सूरान् सद्यो वीरभद्रो गणाग्रणी तैर्बाणैर्निहता सर्वे वासवाद्या सुरेश्वरा पलायन परा भूत्वा जग्मुस्ते च दिशो दश गतेषु लोकपालेषु विद्रुतेषु सुरेषु च यज्ञवाटोपकण्ठे हि वीरभद्रो गमद्रणे तदा ते ऋषयः सर्वे सुमिता हि महेश्वरं विज्ञप्तु कामा सहसा शीघ्रमुचुर्नताशृशम् ऋषय ऊचु देवदेव रमानाथ सर्वेश्वर महाप्रभो रक्षयज्ञं हि दक्षस्य यज्ञोऽसि त्वं न संशय यज्ञकर्मा यज्ञरूपो यज्ञाङ्गो यक्षरक्षक रक्ष यज्ञमतो रक्ष त्वत्तोऽन्यो न हि रक्षक ब्रह्म उवाच इत्यकर्ण्यवचस्तेषां ऋषीणां वचनं हरि योद्धुकामो भवद्विष्णुर्वीरभद्रेण तेन वै चतुर्भुज सुसन्नोद्वो चक्रायुधर करे महाबलो मरगणे यज्ञवाटात् स निर्णयो वीरभद्रशूलपाणि नानागणसमन्वित ददर्श विष्णुं सन्नद्व्यं योद्धुकामं महाप्रभुं तं दृष्ट्वा वीरभद्रो बुध भ्रुकुटिकुटिलानन कृतान्त इव पापिष्ठं मृगेन्द्र इव वारणं तथा वीद्यं हरिं दृष्ट्वा वीरभद्रोरिमर्दन अवदत त्वरितः
कृत्यो गर्णैर्वीरं समावृत। वीरभद्र उवाच रे रे हरे महादेव शपथोल्लङ्घनं त्वया कथमद्य कृतं चित्ते गर्व किमभवत्तव तव श्रीरुद्रशपथोल्लङ्घने शक्तिरस्ति किं को वा त्वमसि को वा ते रक्षकोऽस्ति जगत्त्रयते अत्र त्वमागत कस्माद्वयं तन्नैव विज्ञहे दक्षस्य यज्ञपाता त्वं कथं जातोऽसि तद्वद दाक्षायण्या कृतं यच्च तन्न दृष्टं किमु त्वया प्रोक्तं यच्च दधिनेन श्रुतं तन्न किमु त्वया त्वच्चापि दक्षयज्ञेऽस्मिन् वदनार्थमागत अवदानं प्रयच्छामि तव चापि महाभुज वक्षो विदारयिष्यामि त्रिशूलेन हरे तव कस्तवास्ति समायातो रक्षकोऽद्य ममान्तिकम् पातयिष्यामि भूपृष्ठे ज्वालयिष्यामि वह्निना दग्धं भवन्तमधुना पेषयिष्यामि सत्वरं रे रे हरे दुराचार महेश विमुखाधम श्रीमहारुद्रमाहात्म्यं किन्नं जानासि पावनम् अथापि त्वं महाबाहो योद्धुकामोग्रतस्थित नेष्यामि पुनरावृत्तिं यदि तिष्ठेस्त्वमात्मना ब्रह्म उवाच यस्य तद्वचनं श्रुत्वा वीरभद्रस्य बुद्धिमान् उवाच विहसन् प्रीत्या विष्णुस्तत्र सुरेश्वर विष्णुवाच शृणु त्वं वीरभद्राद्य प्रवक्ष्यामि त्वदग्रत न रुद्रविमुखं मा त्वं वव शङ्करसेवकम् अनेन प्रार्थितपूर्वं यज्ञार्थं च पुनः पुनः दक्षिणाविदितार्थेन कर्मनिष्ठेन मोच्यत रुद्रकोपसमुद्रव्य रुद्रतेजस्वरूपो हि सुप्रतापालय प्रभो अहं निवारयामि त्वां त्वं च मा विनिवायर तद्भविष्यति यद्यावि करिष्येऽहं पराक्रम ब्रह्म उवाच इत्युक्तवती गोविन्दे प्रहस्य स महाभुज अवदत्सु प्रसन्नोऽस्मि त्वां ज्ञात्वा स्मत्प्रभो प्रियं ततो विहस्य सुप्रीतो वीरभद्रो गणाग्रणी प्रश्चयावनतो वादी विष्णुं देवं हि तत्त्वत वीरभद्र उवाच तव भावपरीक्षार्थमित्युक्तं मे महाप्रभो इदानीं तत्त्वतो वच्मि शृणु त्वं सावधानत यथा शिवस्तथा त्वं हि यथा त्वं च तथा शिव इति वेदा वर्णयन्ति शिवशासनतो हरे शिवाज्ञया वयं सर्वे सेवका शङ्करस्य वै तथापि च रमानाथ प्रवादोचितमादरात् ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा वचनं तस्य वीरभद्रस्य सोच्युत प्रहस्य चेदं प्रोवाच वीरभद्रहितं वच विष्णु उवाच युद्धं कुरु महावीर मया सार्धमशङ्कित तव अस्त्रे पूर्यमाणोऽहं गमिष्यामि स्वमाश्रमं ब्रह्म उवाच इत्युक्त्वा हि विरम्यासो सन्नद्धो भूद्रणाय च स्वगणैर्वीरभद्रोऽपि सन्नद्धो भून्महाबल इति श्रीशिवमहापुराणे द्वितीयायां रुद्रसंहितायां द्वितीये सतीखण्ड विष्णुवीरभद्रसंवाद नाम 38 जय गुरुजी।